रनजित देबबर्मानि लिड दङ बकासो मन्त्रि सानि ब मानिक सा बनो जेबेबे बिनि रामचन्द्रगाथ सामुंर खालाय माने बनि ककबे नांसै मानु बनो जेबेबे पारमिशन नितमन ताव आस्था पटल केबनो पारमिशन दिया हठात करिया ता 7 तारिख बनो पारमिशन निका और मुझे बुझिदि जे अमा हाके तुयै बरं न तिप्रामा थाना सोबायना बागै खेलाखाय दंखारो बुझगा 3-4 ग्रुप खायै जे ताबुक और तिप्रा वान दिसा लंनाय करो बीजेपी रो तिप्रा सा तिप्रा म थकिसा रानि थांथां तमना सोबायना बैनाय तुका आं कोनो तनि बायना बागै समाया केन्तु बायनाय आंनि चिन्ता सैमन्तां के तिप्रा म जे सुप्रीम कमान्ड तंनाय आरो कोनो बुद्धिजीबी बिनार तंनाय रो ना एक्स एमएलए राइस देबन ना एक्स मिनिस्टर मेबा देबन ना सिनी विजय कुमार आंखल ना सिनी दा जगति साइ आरो अभिज्ञ नेता रनिको तेबन फार सिमा करे सिनी ताबुक जे प्रदुत किशोर ब साक्ष राजा माने त्रिपुरा तिप्रासन पैसा राष्ट्रतंत्र कायम फेका आन नगो 3-4 बखौ रिखा ब आं बिनि बिरुद्ध डाइरेक्ट केस हेमानु केन्दा आं खाइया कबुजगा अमन पब्लिश खाइ ता किरि आंगाबे साका लेमबसनि तब दाका त्रिपुरा याकानाय तब कुबिनो साइथानाय तिप्रासन बगै तिप्रासन लामा कर तनबाय खाबो गुमरा न इंग्लिश बाय तिप्रा साक न गुमरा ख तनबाय खा बबो साइडे का क कहम खम बाबखा तिप्रा म था थांजा मासे तावके ताङै पयदलं खा तिप्रा म था थांका एमएलए बरं मोनां चित्त देबनो आइन थांका कायसा दिनेश देबन म थांका हमक थांका सामक थांका बरं मोनां सिजाम देबन म सब फाउंडर तिप्रा म था थांबाय क्या हां बनि इशु ककto ठीक न करे साका गिराका तिप्रा बिल हस्त्रिक 76 बसर माया राजा फाइ खलायपेका 24 तारिख जुन 25 तारिख जुन 2021 रेखा सारा त्रिपुरा बाजी सरिका आं नखो सजावका आमहाय तिरपासो ताताल थाजले तामने काय पार्लियामेंट बिल खायसे मिसे बिल गो अब खायसे तो प्रपोजल सुनिसि आ बिल प्रपोजल का गसंथन दंगो आं कालेक्शन खैनाथा हंस कुमार आपु अपोजिशन आं बियापि कालेक्शन थानावो एबा बार सयका गाबोने परे सयजक ब इलेक्शन सिगां साका तानि साका जे मथानि लिडार बाबुति बसाय दङ मथा बनका एखाने बत बिनि को ठीक तो बतान सका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार त्रिपुरा लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई एप्रिल मासन बुट फाकाय 11 तारीख एप्रिल बनहार फैना काकाय एडीसी खबका फाका देखो बड़ तो खसा बड़ तो फेका गेटा रिप्लेंट आमो बालीगंज सार्कुलार तो 59 नंबर हाउस हो तनिखा त्रिपुरा हाउस ना शिलंनि मालकिनि के को केसल को दा आरो बनेखा त्रिपुरासन राजानि बजेबे खायदमनि बिनि दल साइतिकिया बायने नाबो थिक बेयाबा आं सानाय माके बिनि जे अमा माने बेलाय खायनो त्रिपुरा सारनो ड्रामा कटर फलाय थांगो बिनि बरक आजागा ससन खानसानि ते पुनुगो बरक बसां एडिसि जरा दातायसे एडिसन खमता दखखाय मनांगसो जनगण जरा चेतना गोनां बरक बंनि तो मुंसा मुं गारि गुरा नुगैते बरनो बुरिलिया आबो बर जे मिलुइ किरुइ खायतना केल टप फुट एक बनो तौली आं साउ रंजित दे बमा बो पार्टी कथा खाइबो बो तिपन दख खाइमिया कारण बनो आंनि जज सारिनर पार्टीने बर खाइमा परे लख अनन तबाय वाला लेखा सेसें लेखा ताम लेखा एपर बिन दुरबो था फोटो माने भाइरल करि लेखा आ बुइबा निजिबा खस खललायो गाबो व्यक्तिगत पर्सनल लस पिक्चर तो बोय खलायका आबो बां जतो साइमनि इतिहास काहिनी ब खाय ब मानसुको आं द सुप्रीम आं सिसुका दिन थानि कुनु बक्रै नैतिक ज्ञान क्रै बुझगा सदो दखलायना आजि ओरे थाया तारक पद बिला जखन पुइला जातो लपाती आं बो तंगले सानखा सिंले कुरु जंदरन तंगले आ समय ताम ताम खना दे आं तो तंतुग्रे सिने प्रदुत जी जोता काय थामन लखाय जोबा याकुं को जागा हतुलै बखलाय मातका जोता प्लां सबै स्लाइलेसि पद बि सबै लेमारो आं तो क्रिजबा आफुरो बुमाबो थांगो आफुरो सोंदनो तो लेखाया रंजित बाबु बक्तिजारे खातान साबो आगे बरे खलाय तारा माता बतंग ओसै मरा बतंग जों ताबर खाने आखा बिखबर फनने ग्राटा तिप्रलेन थाला जावका ब सजावका ग्राटा तिरबाय थागै को कल्याणपुर की थांगे बसायका जोंगाबो वाइसबना आसाम तासाम मुखिके नाना हिने बिनि यूट्यूब रानाय दंले आमाय के नाना हिसाबले कोनो बरनि कायसो वादो सरख्रै आनिले स्राय आनि लफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली आनिले जत ड्राइंग खेतम जे आनि प्रेजेंट त्रिपुरा वो जे भारत हामानि परे इने एकदम फाइनाय रक
boroni busuk busa kagun ro till today boro barni oroni legal citizenship ya mane na bor illegal immigrants kahau bin number bo to bom tarike promani mi anta to ansane make sung wansana hanya sampu ya wansara bor birma nangai tikpra phaika India government to ka abo India government solve bakne Hano hai black no war masinja ba kiru masinja hano hai danak sidak mapli ka sabeka social media wo mokol baitang eba khok baitang danak sidak mapli hengai te tauk te box no pila na mapli no no kam ke semani tong na eba kam ke no puji mani tong na tini ni mapli po hai no hengai te tauk te box song tini ni mapli ko ba je hano hai black no sinisar khoroksa sinisar horidon te broma tini chala black no sini broma nang sar emle ronjit te broma no black no chol jaga black no tum la jaga tamni bala obai ke hani hai sini tibra mota parti ni sini neta montri lila roba obai ke miloi samuk laya ni ne ba obai ke sini barong morang sarem le ronjit te bromano saksai sung na obai ke samuk lai tong ni nai belai no sajali sini char horidon te broma te amni aglo bo ko ko no sawi kana ka bini khong ni bisim te sini char horidon te broma sini barong morang sarem le ronjit te bromano obai ke belai ke no bo busang ni salo montri kotor sana pakisi obai ke kubuni boror ko obai ke samung miloi khai tong ni nai sawi kenari kasini tei tauk tei box ono social media ni biching tei amni abo lo sawi kenari kasini sar hori non te broma sini tipra mota party no belai kino baina ni bakago thangai tonga ni obo haike tipra sawi tipra sangai obo haike miliwi samung klai manja ni nai obo hai kok thairang no bo sawi kenari ka tini ni salo pani kite tauk tei box song bisi kok seawi tini ni salo sini sar hori non te broma tango obo haike sini borong manang sar emle rontin te broma no joli jangan ni nangjake aba obo haike kok sana ni naga pada jeng bisi kok seawi hanya jeng sini nisar horidon te bromani khung ni bisin te ba mapli bisin te jeng kisa kam ke boje wina le botta mani sini te tauk te box no kok kasarga ngai te tauk te box no kisa kam ke nai tongdi teni no mapli no ti pramothani leader songni statement monokha chini borong nang MP Biplop Kumar Devji ni kobo statement monokha o je statement no nugui nang bo bai ma tong kasar ba buti hai reaction nai sar statement no kam ko wang sunai oro je tini sini ML pakuk ronjit de borma bo je ngui tongmani bina abono bo ang sopik sai bina bo tipra mothani kaham common by ya priseya meng wan sabu tamni ka bina bo kisa bo sagni musum tiklaye bina ra press conference jotino tipra mothani nangma tong khangkai ta aro romdi tabo minister onimes de borma sangha tebo ta kisa sakra leader bo nukjak thaikamon kento bina je line batango toma taro masapon tipra mothani borokuri jotna retire kormosari enta motamuti face sangsini bayo enka ang sanai makhe bo mo haike jeng tomani bina bo ang jena neman ba bo jekai kono MLA অর্থাৎ মথাবাই বহিষ্কার বনো খাইতুন bo abahi intention ang bini je kotogla to mungsa mungu naini mata ko nka absut godino bo khaina mu sungka bo tangai tongmo sigima hai yakanai boro yaka yafa ka bo yakari funsitunta MLA resign je kota godo yakare bo sangka do pani ni asu funkunta te bin naini mani bo naini mani binabo kisan ko hai enkai bo asta bolo 7 tarik khene mani ka oro naini mani bo tabu party kata khai khuso moto tabo BJP rok bai bisingti game plan khaijaka abo borok tabuk sai mangla angkum sabma botolo nai mane chini MLA ronjit de borma oni je sajung kuni bini je kisu boro bo himbai jekhane khaneng tomani tabang bini je illegal migration tui saitong marbo ang kaham kano machami khara to bina bo kento ain kerong bai gothok jakri bongna bo khai মানে আঙ্গাবনো একদম তথ্য দিক আনসান যত তঙ্গু ফরেনার্স যে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ডেপুটেশন এক রকম আবার আনসান যত বই তঙ্গু আঙ্গাবো বিস্তারিত সাওয়ানো মানকা কাই নঙ্গো ফাইদি সব বঙ্গাবো কোনো সাবজাক্রই অব অঙ্কা নন সাকনাবো বাকিনা অরো যে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ইংলি তংমানে আবো পার্টিনি বরক amo haike jodi no bosilam to naja boto press conference ka angmar aja musu time musu kok salaika muti salaika ni bo thede ba tini MLA ronjit babu ka ken to bini ko ko tabu je ti pramoto supremo ni ko to gothok laya ulta pulta ei develop website jaka
bo to ab to bojo sabo sema mung to go Congress jipano jakun ko borok sema mung to go engkai tabu Congress leader bo masa sedaba bo reason is naga thon hi babo ni reaction yadaba gasugo rina no ma to ko jamon wati phane no kha guru mai singel wati to phaya ko ble engka asung no jodi no kebo o do phana lead khai man ho ka ang ja asa khai to man nung ma ta tabu no dorawo ti promotion supreme Boni andara je control borok tomase tabu sini borom manang Ranjit de Borma je sipano bo saksana nationalism jair khadi tentu bini sago asset poza boroji meya bo tumong jodino kerungi maya angka bo tini MLA me saksana samajo punung mana bini amahai personal capacity grei agang bona betigota ngo khaimiya angka bo amahai do khai tangmani bin moto di pramotor te bu burum jabrum ha nugjakha bongni je ideology to sapla krino di pramothani to kono ini ten system ba bongni kaisa cabinet decision aba to krino bongmo to kaisa tenko meki princely rule aba han choli pheka engkai ang thangnai pro khana ka sini minister animes jabruma so ang ke bono kiriyak matra Maharaja no ঠিক রঞ্জিত বাবু বংশ অপূর্ব বন অনেক বয়স রখানা কানুকা তে বড় খাতে ওয়ানসু কা তাবু ক্ষমতা তংবা তিপ্রাসা বংকল তংবা তিপ্রাসা গর বড় ন চিরদিন মৃত্যু মানে ওয়াসন সাধারণ সমর্থক রক কিন্তু সাজাবর ন ইয়াকানাই আং আইপিএফ নি অভিজ্ঞতা তং আইপিএফ যখন ক্ষমতা পাইমানি পরে এন সিনি বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া তিনি মেবার মিনিস্টার বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া যাব বসাইমালিয়া মানে তরতা ত্রিপুরা কোনটাই বিকল্পতাই পার্টি আছে মাংলা কিন্তু মানে কেন্দ্র তো সাময়িক আসল গণতন্ত্র হংকাই নিনি না হারমুং গনাংনা নাঙাই ওয়ানসুমুং গনাংনা নাঙাই এংকাই তাবুকসিনি বড় যেভাবে মথা পানংথুম যে সবাংথু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে সালাই তংমানি বং আবো সঠিক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি বে গথ গিয়া আবনো যদি না বং লিডার কেব চ্যানেল আংবাই দিবে খানাটা বরনি তথ্য পয়তুই ফাইতুন আং খাইনা বাগে রেডি দङ কারণ অমতি প্রাসারণ বিভ্রান্তিকর বংশনে কোনো সঠিক ল বাই করিংজা আইন বাই করিংজা কেরম বাই করিংজা সংবিধান করিংজা টাটা বিয়ার বরক ট্যালেন্ট রিমাইয়া বং মেমোরেন্ডাম বম হাইকে কোনো ডিপ্লোমা থরনি বম হাইকই আবুকসিনি যে এমএলএ রঞ্জিত বাবু খাইতমনি বনে আ বড় বজা দ ফানলি খাইমিয়া দ ফানলি খাইনানে কে অন্তত বুদ্ধিজীবী বড় রকমের বুদ্ধি নামো ডিগ্রি দাঁড়ি বাই বহিয়া kaisa pesabari politicians mata nomba ini omos kangi asina angon tosino 6-7 mas age khorokso tipramo thani MLA no anthan copy ta gutung angno no abon nangkai busang ko khlairo no ang bono tam proshno khaina bage apro ang saiman tongu national level na angjo tono busang ta khainai engkai bono ang proshno khaini saka tripura hawo e 1947 hoite 1971 jora Bangladesh ni busafai nei law minister no proshno khaidina প্রশ্ন খাইলে কা প্রশ্ন কপি নাংখা আং যে কোনো মিডিয়া রনো আং জাফারিওয়ানো আ এনো আং রি রহকা ওনকাই নাম্বার 1 কা বুসু হিতে বুসু পাইকা এবং বড়নো বুসু এমেন্ডমেন্ট বারনি সংবিধান বুসু তম অতত বুসু এমেন্ডমেন্ট হাউ বুসু এমেন্ডমেন্ট নাম্বার বড়নো ত্রিপুরা নাগরিক সম্পর্কে ত্রিপুরাও তিনি মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নি তংকা আপন প্রশ্ন খাইদি মানে কোন খবর সগৈ খাবলে কাজে তাবুক জেং টমাটো মটো অ নং যে প্রশ্ন খাইমা তো আবো অরং খব জাগু আ সময় প্রশ্ন খাইজাং কা বড় উত্তর কোন তাবু ইলিগেল হইতে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট তাবুক দে সাইতাঙ্গা রোহিঙ্গা নে ফাইমানে বাংলাদেশ তে ফাইমানি ইনি সাইরেকা ত্রিপুরা কসকরি ইভেন the present chief minister boys illegal citizens of article 5 to 11 কোনো amendment খব জাকরি এবং তাবু যে এমপি ওয়েস্ট ত্রিপুরা বিপ্লব দেব দিনে বুমান ইন্টারভিউ অনুখাং স্বয়ং পিকচার অনুকা বড় 1971 যুদ্ধ সমস্যা বড় অগতই ফেয় নিসৌ ওনকা বাইক আর নাগরিকখা সিটিজেনস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা আপডেট বড় অংখা এটা চিনি বড় তা খাপলাই তো মানে ল বিহীন যে হাইন সেন্ট্রাল সাইতে বড় বাক্সা বাসাকা 19 তারিখ মেও ওকো সার্কুলার অংখ কান সাম আবো ঠিক গিয়া আ দিনো অমিত শাহ কাইছা তামিলনাডুনি কাইছা এমপি বাই কয়েকজন খাইজাক মানে আবো প্রেস কনফারেন্স কে সাকা আপুর তামিলনাড়ু সাকা যদি আমা হেকে কন্টিনিউয়াসলি ইলিগেল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশ ফাই বিভিন্ন জায়গা ফাই
Tamilnadu pung tong khaita jodi ka ka South India by kanga phan bai dong nai samani okok no khnau si central government do krija gei to Amit Shah to apuru kora step na khable kang tak sanai mata mosi tini bororo ang nasik tunggu tabu sabo busu kereng bakhlai gadon nai ang tini bu challenge kai so jisu professor doctorate manjak IS retire IPS retire kono buddhijibi kono linguistic officer kono banker jakono borok law tui toitho tui boy tui ang bai kok sanakai phaitun ang tia tungu ang abo kok koto samaya ang agino sepeka ang jokhon tini borok samani separate se samani meaning to rok ang sedaba separate se sanai rok borok Bangladesh dalali nang sakaya abon tui sin takho okra pogu devonwa sakatan nai bini sob gustiba mayaso ang awan sakal omhai meki dofa ain go sia sisuya tongya adang madang abo hai aslong rok bai adang madang aslong ma munsu geta ko ang hoi borok bai dokphani kok samani ese chini borong ko abono chini borong phantabu bo ainte odikanti maturity brand of ko ang pula santi pramo thalidan tabu supremo ang bin thani 2021 ang kong saima bono 2 tarik to ko bo je party khaimani 20 ni ang obon so uila sagam chinti pasana nogo law tai ang kono constitution tui se awareness na voice klaina ni bagang bono samani prostav dikha boiro borikha bono onek kisu dikha entu borok naiman grata tiplan khata grata tiplan krika ta okai tesa bono bojo sabana boirine je sutte koni supremo produk kisu no bono ang 21 tarewo 42 pata printed phaijo to kisu diesel rijak ang abono rashtrapati no 2020 rok no 2020 no ang rekhabo Rashtrapati rekha Ramnath Kovind rekha abone pore home minister rekha office thang rekha bone receipt copy wo kiklai khai kabuka gai amorok Tripura wo tabuk wo jenglai tamani as usango kaisa gorango tuni kaisa jer reference diman gorango chandra palamur ngalni abone utorinan bongthani kono jawab korei angle bono ek sida ekta TV channel fainang bono munino ang bono koyekta kok sambai no thanda kai kok sanani ko koi mai kang khare mono tani kan san toy tongu how become constitutional ko lawfully ko citizen of India sin bor abut siaku citizen tingnan thanga bai tengkha ini no content ono kok kisan thakalo omo content ke mo bong thani kono subject re mo tipra motha baina thang tongo ebong janogon bo mo haibong ni bisingom toka khairika khoroksa waisa bana tipra mo khani press conference re ekjon MLA existing MLA even bini prosar ko ang nukha praino banner ko hansan ibadi ne ti pasano thani awareness diwendi tongo khiaba bini ko tam tong male bo sob somai no bono ti prani supreme thana bo kase bina bo tongo bini a tomung sa base binaro de him tomaro bai aisa IS office no kok saisa sawoi ri manai mufun manai ko bo kriya ro bini awareness kabang ma jang nukha ble I not jaku ebong bin logi wo ang de bisingo inar de internal ang buji makai de sini emre ronji debon ma bo bisoto bo amma haike bo party kata khawoi unung ko ba internal ko tongna ei je manik Dr. Manik Shah ba ko tongna engkai tabo ang to agi boso de produt raja bo to sini royal sion bo tabo raja phano royal sion ang bono सम्मान bo khaya agi bo ang bono kosia bongya কিন্তু বনো যেভাবে ব্যবহার খাইছে আনো যেভাবে ইউজ খাইছে আমি সাং বনো রাজা মহারাজা হেং তো কিন্তু বিনি যে তমংসা মুংবাই বদ ফানো ফিয়ং yang saka bina aboka ko gora ka dabag malang isu aron saka tipra accord isi ongkhor khaisna tipra accord bagi si bai thangka movement khaika khaimi an se tomai bonge agreement ni obo violation kai ka sengra si bongna robo bonge agreement do sengra ang to jakono somai sau ha do phano pura lama koreka angke do saka bo jodino bo ano 6 mas tui nai thunang saka tripram ba change kari borono nogo kagos afar nangono mochino odikar muti sino odikar nai angkai boni tabu himatamba boni himane kai omo hai kai tai ang raja tripura samung khai beka tai jonogon tai antolik party khaimi ajar tai o tripura sono bebak lama kufunika o silai dinero yaki sarika কোনো এগ্রিমেন্ট কোনো হামগো কই আবো খাই যখবানা পলিটিক্যাল হিস্ট্রিক্যাল পত্রে পনে খাইরি তো ভাই yang thoker ka kisu lubi rong no monti sontri sanam dika
Kentu ti tamu tangga ti pramota phai tam khlai ka tabu. Ti pramota edisi phai baksa baksa khaiman nu gera so. Ari tamu khlai ka. Kuno jaga university khlai ka, kuno kai medical college khlai man ka. Bongsan na kuno direct fund man ka. Kai ni government basta ngokai. Triple engine khabla, triple engine ke tangi ni amba rail gari ba. To ko da ba ko kai manjuri kan ka ba. Sok ka mas mala ko bla mai le. Actually Tripura je rasun tik to maka no fresh hawo. Kasha ring star ndago. Buska ring master. Ba ring leader. No kisok khela pa esat. Sarkas nikriya sarkas ni ring leader no no. Ba ring master. A ring master tabu master je salok khajinga tabu musa phunuk dika musa phunuk nai. Tabu sading makha no korai kai bak se korai pakanai. Te ke sang kai nang cycle kai phunuk cycle apa ke. Bo koman ni mai ke no ko sarkas cycle khai tamai no. Tripura Tripura mau ba ke kaisa khai tongkha. Omo chini thani belai khai no sraimung oro do phani yak sanani lama kuno kurei. O tau social media hai nang ya pudina ro abo to buma bufani buti sawi da khai tong na busa income khai na mo saka amo ke sia suya oi sudu ko ti poi omo kaham ni সমর্থন বড় গনাং খাজনা মই খাই তমর আবরং থান তো কোনো লনি নলেজ বকরই আবরং খাই তংনার বাতি প্রাসাদ বকাই তং ম্যাক্সিমাম ম গুদিয়া মেডে yang তনাটা বড় মা আইন বসিয়া বরং থানি কোন গব বকরই নলেজ বকরই এবং কাহাম তরে থাঙ্গই তিনি ত্রিপুরা নাগরিক yang বাহাই কে সাবন রই গহ থাঙ্গই গোবাং मा লয়ার তং পুরুষোত্তম রাইবর মনহাই থানি ত্রিপুরা সিমিনা অর তংবায়ো হাংসং দে তিনি বরং মরাং পিজিজি বিসা সিনেরে বুকে থাঙ্গই ছনি নিনি তাবুং কোন সুমি মানো High Court ni advocate ko na ko just High Court ni just na thang chui man ta ko pang sulu na sui man yo bono ai ni tei sinan wa nang ta sangri tham ati prasa tam ko to angno to bela hambai ro special abono no ko samay nang angnu kha nang ini congress top leader bo nang interview asu goi phone goi nang nakha ekdom price rate ko no smart khai am pore ex ko kuri bosor Tripura chief minister Tongjak boy bo nang kaham kai prashna question khai ama hainga nango tai ko ni ro ka tang thangya sudo ni jina simi uko oje social media simi comment khaye haime khai toma ba kaham khai toma ba asbai dofun problem solving ya obo chinti prasarang thani tabu bo dala kana make knowledge prabota khane rong ni usia ti tongai dong ko bang ma comment thani ro bujka aborong ka kisu busu bangna banono haina sanai borojone 100 jon angna ano to hajar hisab lok khoisam saka amono ang to ka khaya karon to ni kai ang oro ti prasang asai pheka ang niji kerong no sraisir saiman ka ang Tripura ang oro Tripura to oro agot lani ukilong ni ko bang tanya ang national level supreme court ni bang lawyer koto ro ba thika mega ramjet maloni se pon tang paramoso najak bro o koto lang koto sao biamo ni all india ni forum for justice joto ukil koto tini sungine jaw ko kubuja nei তিনি বরম গনাং বিকন জমাতিয়া ও যে টিএসএন ni জেনারেল সেক্রেটারি হামালো জমাতেন গো ফানো ইন্টারভিউ নাইদি ও বই যাবো হন সামনে বন বাপুর দিলি তো আনি সেমিনার ফুল বন আসুর মানদারিকা বব থাঙ্গি মানদাকা ফুরতে খরক সাকাই থিটাঙ্কা আবো এক্স টিএসএফ প্রশান্ত দেববর্মা বকাই থিকা তুন কথা মাপুর টং আ সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিটায়ার আ করো যতন কানপুর না করো ফাইবেও কা সুপ্রিম কোর্ট লয়ার সিমিসে আরো 100 more than 100 apora all india ni sare 700 jona aro ludi ruto playu age je chini rasmata wata tomoni mp kota tamona gana wono ganesh mandir gana wo aro kaisa catholic roni kaisa social institute ni katung aja wo birat building ayo boro tomaka sengkabla constitutional club rafi marko sungtongu tintala wo kaujka Gabo ne bakan chini boro kwani yongla ha orosmino degree pori pairo to prasano ta ta sawi do phano misli khaimana abono tabo kaise sotami toka kaise puni je goto na goti ma totally pura drama hai mone khai to na khai mo tangnan sarkar sagable Tripura mo thani asol correct আছে Tripura sano sarkar sampe sarkar so je sarkar master bongo arte barbagi bin kok mak makno bono rang nai boton goto kichu khlane malik a sarkar master saka Tabo korai tlangi neng khaprung phai dingka bo korai tlamaka takoi neng thangsri motorcycle khungdang gurubai sono motka ko o thangai salok siri ka ma salok sinai thangsri neng tabo khai ring khlai ko cycle ka oi katham ko ka thangsri ga pe mathanai eka aro ma hai keno Tripura mo thane je sudri muin tong nai bo ni jibo
what is my fundamental right or honey baling sai tong se bo sai si maya bo sima se kri bo jaga buti kok sana si bo si sia sudo oro tam ka boras pori baningi phaka ba bini belu bo tong ang kri se age bo saka bo tak phana jodin karek lamati him ka kai karek borong ti him ka kai ang so o to phana bo chini sason yak ko kapta tong ta sti pheman kento bini je tong moi maya bo kaise dalal se bo biplab dene dalal bo bini bibino MP butar na bagai o silai tine ro thumui jar woi toi thoke woi tabo borno watar mare woi bikra ka tantar mekya bisga sari abor बताओ कताल कताल kai kaisa thanja nei bor bo onkhole ma to bari sile nu yado ba jopui ro ko biang bera thanja ma tumeka kento perfectly bongi kono step kaham krui bisga tango mo ingkra nangkha tini jodino yakti sanai rok recently phane rok saste pa group pangton ba tini ko phankra group pangton ba tin etite pangton ini analysis of tin tango bo relation kai bor ba khadu ma onko ka I promote ni leader of supong tu dulu onko di kangkai ba tamungui nang tini bor no kaisa perfect borno lama kuno ria ba kuno concrete kre even ঐতিহাসিক bu silai patham joto jomari woi advocacy ni pore se agreement of farima aba hai butwa agreement ptv ok yako abno taka kuno ব্যক্তি যদি না আমি বতাই সানাঙ্কাই তথ্য ব্যক্তি কক সাতুন মুখস্থ সাওই হাইনা ব্যক্তিগত ও মুতি ফনা হামিয়া মুতি ফনা তা সাতুন आं जरा चिन्ति कसन नासिने केबले अन तनाय र yang biang dobak ngobak bone buma khang tikai ya pilih falak tam bagai borokai saskara ber bangi rang mane hare nadi siapa nin do phani bobo kaham dra hayar sedang buji sebayako nang tini news media ni masa ampo Bangalore asugui manik sana hai me so o bi chana hai so kaise bono tumun godini FIR khair kan kai bo aron kharom na jag lagbe bobo abo bono khaimanu borong ka samproday uskane heketomle ain sia borok dofa ni pono sini dofa ni ain sia ni chusun kabu iko tabu angake they are pero se sai family they are very much illegal citizen under article 5 to 11 first amendment to last amendment they are the 24 rangman amendment bor tabo legal singi mai ani sase family tabu ka national level saklai kai tab ka tung folai kha ino tu fo apana abo kuno wajak subja krei kuno finishing krei katai biar krei Sabo illegal citizen, illegal immigrant, whom called illegal immigrants, even they are not explained. Borokona explains rimayaro. Omahiro. Kajipong ni ode, tinini je, obo to pura boroni bisingo baina thangtongo. Even Sabo angone observation price perekena, Ronjit Debor mani litongo pokasha montrisani. Bo maniksa bono jebebe bini ramsna gato samuro khairi mani boni kokba nang semanu. Bono jebebe permission ni teman tahu asta patol ke bono permission dia. Otar koriya tak 7 tarik bono permission nika. Orang mudi buji di jama hake tin tuyui. Borong no ti prama thana sebaina bagai khela khai tong karawo. Buska. 3-4 group khaye je tabuk or tripura wan visa long nai karo BJP ro tripura sa tripura mo thakita ragi thansang tomono sebaina baina tuka. Ang kuno tani baina bagi samaya kentu baina ang michinto saimantang ke tripura mo tin je Supreme Command no tongai Aro kuno buddhijibini binar tomairo na ex MLA rarisa debon na ex minister meba debon na sini Vijay Kumar Angkol na sini dal jagodi sai dara obigo neta rognikok tebon afar sima kre sini tabuk je produt kisur bo saksa raja mane Tripura prasano pesa rastandra kayam kheka annogo tintar bo bokori khabo ang bini birud direct kes hemanu kendang khaya kobushga amano publish khadi ta kiriri Anggapai sakal lembosane tabo dangkat Tripura yakanai tabo kubino saitana Tripura bagai Tripura lama kori tunbai khabo gumra no English bai Tripura sakno gumra kha tunbai kha bobo saide ka ko kaham tabo kha Tripura motha thanta mase tabo ka tangai oidolong kha Tripura motha thangka MLA borang monang chitto debno ain thangka kaisa Dinesh debon mo thangka homok thangka samok thangka borang monang sijam debon mo sabje founder Tripura motha thangbai ka The boni issue kokoto thing no kre. Saka gira ka tipika bill ka hastrik chapter bosan maya raja pai khlai peka 24 tarik June 25 tarik June 2021 reka sara Tripura baji sorika ang nokro sajau ka ama hai tirpasa tapal thasele tamne kai parliament bill khasini si bill go abo khai sudu proposal srisi a bill proposal ka go sansan tongo ang collection kainata Hongsa Kumar approve opposition ang biya ti collection thanawo
Elo ke bo bar soi kya. Gabone pore soi jo ke bo election sang saka tami saka. Je mothani leader babu ti bo sai to motha bono ka ekane bot bini ko ठीक तो बतान सका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार त्रिपुरा लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई अप्रैल मास में बुध भाकाय 11 तारीख अप्रैल से बनहर फैना काकाय एडीसी खबरता फैका देखो बड़ तो खसा बड़ तो फैका गेटा ट्रिपुलेन तामो बालीगंज सर्कुलर रूट 59 नंबर हाउस हो तनिका त्रिपुरा हाउस ना शिलंगनि मालकिनि के को केसल को दा आरो बनेका त्रिपुरा सनो राजानि बजेबे खायदमनि बिनि दल साइतिकिया बायने नाबो थिक बेयाबा आं सानाय माके बिनि जे अमा माने बेलाय खायनो त्रिपुरा सारनो ड्रामा कतर फलायतांगो बिनि बरक आजागा ससन खानतानि ते पुनुगो बरक बसां एडिसि जरा दातायसे एडिसन खमता दखखाय मनांगसो जनगण जरा चेतना गनां बरक बंनि तो मुंसा मुं गारि गुरा नुगैते बरनो बुरिलिया आबो बर जे मिलुइ किरुइ खायतना केन टप फुट एक बरनो तौलियां खाव रंजित दे बमा बो पार्टी कथा खाइबो बो त्रिपुरा दख खायमिया कारण बना आंनि जज सारिनर पार्टी ने बर खायमान परे लोक अनन तबाय वाला लेखा सेसें लेखा तां लेखा एपर बियां बिन दुरबो था फोटो माने भाइरल करि लेखा आ बुइबा निजिबा खस खललायो गाबो व्यक्तिगत पर्सनल लॉस पिक्चर तो बोई खालायका आबो बां जतो साइमोन इतिहास काहिनी बो खाय बो मानसुको आं द सुप्रीम आं सिसुका दिन थानि कुनु बक्रै नैतिक ज्ञान क्रै बुझिका सदो दखलायना आजि ओरे थाया तारक पद बिला जखन पुइला जातो लपाती आं बो तंगले सानखा सिंहले कुरु जरन तंगले आ समयो ताम ताम खखना दे आं तो तंतुग्रै सिने प्रदुत जी जो ताकाय थामन लकाय जुबा याकुं को जागा तुलै बखलाय मातका जुता प्लान सबै स्लाइ लेसि पद बि सबै लेमारो आं तो क्रिजबा आफुरो बुमाबो थांगो आफुरो सोंदनो तो लेखाया रंजित बाबु बक्तिजारे खातान साबो आगे बरे खलाय तारा माता बतंग ओसि मरा जतंग जों ताबर फायने आखा बि खबर फायनाने ग्राटा त्रिपुरालेन साला जावका ब सजावका ग्राटा त्रिपुरायाव थागै को कल्याणपुर की थांगे बसायका जोंगा वाइसबना आसाम तासाम मुतिके नाना हिने बिनि यूट्यूब रानाय तंगले आमाय के नाना हिसाबले कोनो बरनि कायसो वादो सरख्रै आनिले स्राय आनि लॉफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली आनिले जत ड्राइंग खेतम जे आनि प्रेजेंट त्रिपुरा वो जे भारत हामानि परे इने एकदम फाइनेरो बरनि बुसुक बुसा तगन रो टिल टुडे बर भारतनि अरनि लीगल सिटीजनशिप या माने ना बर इलीगल इमिग्रेंट्स कहाव बिन नंबर बो तो बम थारिखे प्रमाणि मे आंथा गलतो आं सानाय माके जों वानसाव हायना सांफैया वानसाव बर बिरमा नांगै त्रिपुरा फायगा इंडिया गवर्नमेंट तो अब इंडिया गवर्नमेंट साल बाथने दिनै त्रिपुरा सताबो अजराव त्रिपुरा मथार जदिन सयसे खाबायखौ बाय हामजा काकाय सयसे हामजा का थानजा खाय बर ताबु मंत्री संत्री या खालाय सारा त्रिपुरा न वाइस सेवन डिक्लेयर खायै 90 days but 30 days in singo त्रिपुरा वो तमो अब बुनि स्टेट दा सेंट्रल गवर्नमेंट नि सर्कुलेशन नि मानो आइनो कार्यकारी ताङै खाया आबो जे खाया ngakai वाइजन काटा बियार वय राष्ट्रपति सासन युसि खायगिन से खाय मानो र ताङै गकाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ताम सेतों इलीगल सिटीजन बो वोटर नाय मे 326 को आर्टिकल सेतों बारन संविधान 326 पोजीशन क्लियर का पुरे नागी आरो इलीगल बरन नागरिक वोटर लिस्ट दाइसिन नाय भाइगा त्रिपुरा वर फाइ 70% 69% फातानि हा बर हानि मालिकनि तंफायकेबा आबोनो बखरक हागियाकु आंनि निसेन रिक्ता हाम का तयथरि सानान तंगनि न जरा माय एंत का आंदो बला हामबाय बंनि तिनियाव गतना अम कायसे बंनि सकबायका आयु बराय तेका बंनि जे त्रिपुरा मथानि बिसका बरं बिसौ ताबुते उस्रिं गलांनाय एबा तिनियाव ते कायसनुका दिल्ली अभियान बाक्सा कमेन्ट के ताबुले सेकेंड महात्मा गांधी सो आं खाखायो he is not able to कोलकाता सबै गला बहायनो लोकेशन मेसो बो बिनि लगिस कोजन तंनाय बाहायनाय सेसे मेसो कोनो से दिल्ली होय तो खलायकाने फोन खायो उइद्र खायसेबो नां एडभान्स हारि कादो ना नांनाय दो बुसु बन्ते एडभान्स हाय काबो ना हायनका ताइनि जे कोनो सकां बोनि एडभान्स ता मुना सारि अबो तिनि बसारिका बो याकुं बाय हिंदी दिल्ली सबै गला
যদি নো সবাই কোনো কারণে একটা খাইগানকাই नोंथांनाय लगे बकरे न्यूज मीडिया बकरे बो जागा होटेल थुई तंका मास काइसासो दुइ मास हिसाब लायो थांनि दिलि लफा काय सांबादिक सानमा काइसा सफाय का तावले नै तंका आबो अनरकम थानाय बुझगा आं बिनि बिरोधे सामाया बसाजों आपि दिल्ली हिंसा का महात्मा गांधी सेकेंड का तामुं न तंति प्रसने मेन का सारा तिरने जतना दिन फाजी सिं बिरोधि का बरक साका आं सिनि बरं गना रजि देबर म फुन बाय कक्सन का सुनि नै बमा ताका सतन आं रेकर्डिं खायतो आं बनसो बाथौ करबो थां दङसो आं साखानि मजे खायमा बायले बिसा गतंखौ बासे आबो खायना मा समयसे मालेसो आसलेके सिनाय नंगायने बलय तिनाया आसनो दाय बला हमबाय नेक्स्ट आं केबो जनिना आमनो फि चैलेंज लायका डकुमेंट फाइना आं मासा मासनो बरो जे राष्ट्रद्रोही केस लायथांनाय बर सेस जदिनो त्रिपुराव दांगा सांगा नांफाका दाउदि इलिगेल थाकबनाय र जे कत सायसाकना र Who is illegal migrant identification खानी कोनो सिकरी को त्रिपुरा कोनो कमिशन जे असुरिया को नंग बाइक को साइट में कतर ओ जे उनको रगाती अथवा डीएम तरिमोहन कांति सकबा कांति सकबा बोरा तो सका मुस्लिम साकरी टर्मिनेट खाइदमा तागर टर्मिनेट आंगा तो सकाब्ले आम तै काहाम का सिया तो तै लांका सिमी बनो हाया सा बायंगिया ताकुमा बुदिन ताकुक नलो